हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग अभी सेमेस्टर 3 में हैं अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो लोग अभी बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखें। इस लेक्चर में हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2000 टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग अभी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। आने वाले लेक्चर में हम लोग सब चैप्टर्स के ऊपर ये 10 इयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर द प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2019 में ये क्वेश्चन आया था। हमें क्या पूछा है, আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমাদেরকে कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन ऑल्सो। तो এই আমাদের কাছে এটা আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড একটা কার্বনিল সিস্টেম আছে। सो वी हैव ए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम और यहाँ पे हमें मिथाइल लिथियम से एक बार रिएक्शन दिखाना है और एक बार गिलमैन क्यूप्रेट दैट इज़ डाई अल्काइल क्यूप्रस लिथियम भी बोल सकते हैं। तो इससे हम लोगों को रिएक्शन दिखाना है। तो ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है और ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है। सो वी नो दैट फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम वी नो दैट दिस कार्बोनिल इज़ ए हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये जो कार्बोनिल है ये क्या होता है, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और ये जो बीटा जो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन जो होता है हमारा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। और ये कार्बोनिल क्या है, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये लोकलाइज्ड है। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में जा सकता है ना। दैट इज़ वाई दिस इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस इज अ हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नाउ for methyl lithium, in case of methyl lithium, here negative charge is localized over the metallated carbon. So मेटल कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दिस न्यूक्लियोफाइल आर हार्ड, बेसिकली दे आर हार्ड बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ओवर द कार्बन सेंटर। सो विथ मिथाइल लिथियम व्हाट वी एक्सपेक्ट, विथ मिथाइल लिथियम वी हैव 1-2 एडिशन रिएक्शन। तो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, 1-2 एडिशन रिएक्शन होने वाला। क्यों, बिकॉज ये मिथाइल, दिस कार्बन सेंटर इज हार्ड एंड दिस कार्बोनिल सेंटर इज ऑल्सो हार्ड। सो वाया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, हार्ड प्रेफर्स हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर्स सॉफ्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1-2 एडिशन होगा और 1-2 एडिशन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो हमारा ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो मिथाइल दैट इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर जनरली हार्ड, दैट वी हैव टू नो इट, दैट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और दे जनरली शोज 1-2 एडिशन रिएक्शन। ए 1-2 एडिशन रिएक्शनটা দেখাবে আমাদেরকে আর আমরা at the end we get 1-2 addition product আমরা পাবো। So now let's look into the reaction with Gilman cuprate। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, that is Gilman reagent। और ये जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है दे आर बेसिकली सॉफ्ट रिएजेंट। वाई दे आर सॉफ्ट, बिकॉज एज अ लार्ज ट्रांजिशन मेटल आर मोर पोलराइजेबल with its d orbitals available for bonding and the negative charge is not localized as in the case of hard nucleophile। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कार्बन सेंटर के ऊपर लोकलाइज नहीं है as in the case of methyl lithium that we have seen
that the negative charge was localized over the methyl lithium or the carbonated or metal carbon. But here the negative charge is not localized as in the case of hard nucleophile. So here the attack basically occurs at the beta carbon of the alpha beta unsaturated system. So the reaction occurs in this way. So via soft interaction, so the mechanistic pathway of the reaction is like this. First, this copper attacks the beta carbon of the alpha beta unsaturated system. So we get this compound. After getting this compound, the copper oxidation state initially was 1 and it changes to copper to 3. That is, there occurs an increase in oxidation state of copper from 1 to 3. उसके बाद क्या हुआ? Then there occurs a methyl migration, and via this methyl migration it is possible to get the access of this compound, and again copper is changes from copper 3 to copper 1. That is, first in the first state we can say that there occurs an oxidative addition type reaction, and in the second step there occurs a reductive addition type reaction. So ultimately we get this compound, and after workup we get this, and this undergoes ketoenol tautomerism, and it is possible to get the access of this desired compound. So by using the Gilman cuprate or organocopper reagent, it basically attacks the beta carbon of the alpha beta unsaturated system, and at the end we get the product like this. Now let us look into the question that comes in Calcutta University 2016. So we have to convert this compound, that is from benzoic acid to that is acetophenone, by using a organometallic compound. So how we can do this conversion? By using an organometallic compound. So here we have a benzoic acid. So if we add thionyl chloride, then we get this acid chloride of the, or we can say it is benzoyl chloride, और जैसे ही हमें benzoyl chloride मिल जाएगा, if we add this Gilman cuprate, then it is possible to get the access of this compound. Okay, and also another pathway is also possible, that if we take methyl lithium. So first there occurs an acid base type reaction. তো ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট অ্যাসিড বেস রিয়াকশনটা হবে। আফটার দি অ্যাসিড বেস রিয়াকশন again this methyl, because we know that this carbon center is hard, again this attack the carbonyl center of the carbon of the here, and we get this compound. And if we hydrolyze it, then we get this diol 1,1 diol type compound, and finally this undergoes protonation here, and the lone pair over the oxygen ये पैक होगा और ये वाटर निकल जाएगा. तो अल्टीमेटली वी गेट दिस एसिटोफेन. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इन द फर्स्ट स्टेप दिस बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल लिथियम. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है. आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन again this methyl lithium, because we are adding methyl lithium in excess amount, so it attacks the carbonyl carbon of this compound. Then we get this, followed by hydrolysis we get this, and then there occurs a protonation here, and the lone pair यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ये बैक होता है और यहाँ पे H2O plus बन के वो निकल जाएगा. Ultimately we get this compound. So now let us discuss the university question that comes in Calcutta University 2015 and in Calcutta University 2012 also. So they have given this compound, that is para-nitrotoluene, and we have to convert into this compound. So how we can do it? তো আমরা কি করে করতে পারবো এই কনভার্সনটা? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফার্স্ট আমাকে কি করতে হবে? এই মিথাইলটাকে oxidation করতে হবে. So here we have to do the oxidation of this methyl group.
तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा मिथाइल ग्रुप का बाय यूजिंग Na2Cr2O7, or we can use also K2Cr2O7 in presence of H2SO4, so it is possible to get the access of this compound. And after getting this, as we have seen previously, that if we add the methyl lithium in excess amount, then we get this compound, and followed by hydrolysis we get this. And after getting this compound, if we just look in, if we just add H plus, then there occurs a protonation here, and after the protonation what happens? After the protonation, this lone pair goes back and this it goes out as H2O, so we get this compound. So it is possible to get the access of this compound starting from para-nitrotoluene by using the organometallic reagent, because they told that we have to do the conversion by using an organometallic reagent. So here we have used the methyl lithium, এখানে আমরা ইউজ করেছি মিথাইল লিথিয়ামটা, যেটা একটা অর্গানোমেটালিক অর্গানোলিথিয়াম কম্পাউন্ড। এটা আমরা ইউজ করে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজিলি আমরা প্যারানাইট্রোটলুইন থেকে প্যারানাইট্রো অ্যাসিটোফেননটা ইজিলি পেতে পারছি। Now let us look into the another question of the university. তো এই কোশ্চেনটা আমাদেরকে দিয়েছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে 2010-এ। তো আমাকে কী করতে হবে, একটা আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড সিস্টেম আছে, একটা সাইক্লিক আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড। তো এটা এখান থেকে আমাকে এটা তৈরি করতে হবে। সো হাউ উই ক্যান প্রিপেয়ার দিস কম্পাউন্ড? সো ফার্স্ট easily we can do it by using an organocopper reagent. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা organocopper reagent, এখানে কপারের অক্সিডেশন স্টেট +1 এ। তো এখানে ফার্স্ট কি হবে, এই কপারটা এখানে অ্যাটাক করবে, তো কপারটা 1 থেকে 3 এ যাবে, দেয়ার অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন টাইপ রিঅ্যাকশন, अगेन দেয়ার অকার্স এ রিডাকটিভ টাইপ এলিমিনেশন, অ্যান্ড উই গেট দিস কম্পাউন্ড। সো अगेन কি হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি কনভার্সনে আমাকে একটা অ্যালাইল সিস্টেম আছে, তো এই অ্যালাইল সিস্টেমটা আমাকে আনতে হবে। তো এখানে কি হবে, এই কম্পাউন্ডটা তো আমরা পেলাম আফটার অ্যাডিশন অফ দিস গিলম্যান কিউপ্রেট, we get this methyl, and after getting this methyl, again this O minus comes back and there occurs an SN2 type reaction. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা SN2 টাইপ রিয়াকশনটা হবে এই অ্যালাইল সিস্টেমে। অ্যালাইল ব্রোমাইডটা আমরা নিলাম, এখানে একটা SN2 টাইপ রিয়াকশনটা হবে, এখানে আমরা এই কম্পাউন্ডটা পাবো। আর এখানে একটা তোমরা লক্ষ্য করবে যে এখানে যদি এই গ্রুপটা বিলোতে থাকে তো এটা অ্যাভাবে থাকবে, বা এই মিথাইলটা যদি বিলোতে থাকবে এই গ্রুপটা আসবে অ্যাভাবে। সো উই গেট দিস টাইপ অফ কম্পাউন্ড বাই ইউজিং দিস টাইপ অফ রিয়াকশন। তো এই কনভার্সনটা আমরা ইজিলি অর্গানোকপার দিয়ে করতে পারছি। সো এই প্রবলেমটা দিয়েছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে 2010-এ, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রবলেম। নাও আমরা আর একটা প্রবলেমটা দেখব, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 2009-এ দিয়েছিল। সো এই প্রবলেমটা কি, এখানে আমাকে বলেছে আমাদেরকে যে 5 বিটা মিথাইল 2 সাইক্লোহেক্সিনোন একটা কম্পাউন্ড আছে, ওটাকে আমরা ট্রিট করছি এই অর্গানোকপার কম্পাউন্ডে এর সাথে, and the resulting compound is then hydrolyzed. So we are doing the hydrolysis of our resulting compound. Now they are telling that explain the above reaction. So we have to explain the above reaction and also comment on the stereochemistry, that is what is the position of this methyl group and the incoming nucleophile also. So if you look into the this if we just look here that if we are adding dimethyl this organocopper reagent, so first we have seen that there occurs this because the negative charge is over the copper, so it attacks here and we have a 1,4 type addition, so we get this, and after getting this compound, then so after getting we get this compound. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মিথাইলটা যদি অ্যাভাবে থাকে তো এই মিথাইলটা বিলোতে আসবে,
অ্যাভাব তো হতে পারবে না, বিকজ দেয়ার অকার্স এ স্টেরিক রিপালশন বিটুইন দ্য টু মিথাইল গ্রুপ। দ্যাট ইজ ওয়াই যদি আমার এই মিথাইলটা বিটা, তো এই মিথাইলটা আলফা পজিশনে আসবে। সো উই গেট দিস কম্পাউন্ড, অ্যান্ড আফটার হাইড্রোলিসিস, দ্যাট ইজ আফটার ওয়ার্ক আপ, উই গেট দিস, and it undergoes keto-enol tautomerism and this. So here we can see that here the two methyl group, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি that এখানে two methyl groups are trans with respect to each other। এখানে এই দুটো মিথাইলটা trans with respect to each other, because এটা যদি বিটাতে থাকে এটা আলফাতে আসবে, বা এটা যদি আলফাতে থাকে এটা বিটাতে আসবে। So we get this type of compound। So I think এটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার হচ্ছে, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो रहा है ये सब कुछ। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में की बोले छे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट वी हैव ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, एंड हियर वी आर एडिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, also we are adding a Grignard reagent, and also we are adding a organocopper compound, and they want what is A, B and C, and we have to explain the reaction also. So this reaction comes in university 2015। এই রিয়াকশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন, একটা মানে অনেক টাইমে এই রিয়াকশনটা এলো, মানে ইউনিভার্সিটিতে অনেকবার এই রিয়াকশনটা দিলেন ওনারা। তো এই রিয়াকশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই রিয়াকশনটা আমরা কি দেখছি এখানে, we know that lithium, already we have seen that lithium alkane, they are regarded as a compound in which the negative charge is basically localized on the metallated carbon। এখানে আমরা আগেও দেখলাম যে এখানে মানে মিথাইল লিথিয়ামে কি হয়, এই নেগেটিভ চার্জটা কার্বন সেন্টারে লোকালাইজড। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস নিউক্লিওফাইল ইজ হার্ড, and they basically undergoes 1,2 addition। এই কম্পাউন্ডটা 1,2 addition হয়, আর 1,2 আফটার 1,2 addition আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা 1,2 additionটা দেখবো এখানে, আর আমরা এই কম্পাউন্ডটা আমরা পাবো। নাও already we have seen that organocopper are soft reagent, and they basically attack the beta carbon of the alpha beta unsaturated compound, and here we expect a 1,4 addition type reaction। So here we basically expect a 1,4 addition type reaction। 1,4 addition type reaction হবে কার সাথে, organocopper সাথে, আর 1,2 addition আমরা দেখতে পারবো কার সাথে, organolithium সাথে 1,2 additionটা আমরা দেখতে পাবো। তো এখানে আমরা কি পাবো, তো এখানে আমাদের ফার্স্ট আমরা দেখলাম এই ফার্স্ট রিয়াকশনটা কি হয়, এই কপার সেন্টারে এখানে অ্যাটাক করে, দেন উই হ্যাভ, দিস ইজ দ্য এক্সপেক্টেড মেকানিজম অফ দিস রিয়াকশন। So again we have this methyl group shift here, and again this reductive type elimination we can say, and we get this, and after this workup and after the keto-enol tautomerism, it is possible to get the access of this product। So as we have seen before, the same reaction they have given here. Now with Grignard reagent what happens, usually what happens, the Grignard reagent usually they undergoes, or they gives alpha beta unsaturated carbonyl undergoes addition, that they give 1,2 addition with Grignard reagent, মানে এরা 1,2 addition মানে রিয়াকশন করে alpha beta unsaturated carbonyl সাথে। But it has been found that when carbonyl carbon of alpha beta unsaturated is sterically hindered, মানে যখন আমরা দেখতে পারবো যে আমার কার্বনিল কার্বনটা স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড, then what happens, then কি হবে, then আমরা দেখতে পাবো যে এই 1,2 additionটা করবে না, they basically they preferentially undergoes 1,2 addition or 1,4 addition, মানে 1,4 additionটা ডমিনেট করবে 1,2 addition-এ, বিকজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বনিল কার্বন ইজ স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড। কেন, এখানে কার্বনিল কার্বনের সাথে ফিনাইল গ্রুপটা অ্যাটাচ আছে, কার্বনিল কার্বনের সাথে ফিনাইল গ্রুপটা অ্যাটাচ, দ্যাট ইজ ওয়াই এই বাল্কি গ্রুপের জন্য কার্বনিল কার্বনে ওই মিথাইল এই গ্রিগনার রিয়েজেন্টটা অ্যাটাক করছে না, দ্যাট ইজ ওয়াই 1,2 অ্যাডিশনটা এখানে হতে পারছে না। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1,4 অ্যাডিশনটা করবে এই, after the 1,4 addition we get this compound, and after workup we get this, and it undergoes the keto-enol tautomerism, and after this keto-enol tautomerism it is possible to get the access of
দিস কম্পাউন্ড। সো আমরা এই কম্পাউন্ডটা পেয়ে যাব। দিস রিয়াকশন ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমাকে যখন গ্রিগনার রিয়েজেন্টটা অ্যাটাক করবে, দেন দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর উইল বি whether it will attack at the one carbonyl center or at the beta carbon। তো যখন আমরা দেখব কার্বনের সাথে যদি বাল্কি গ্রুপ থাকে, দেন we can say that it undergoes 1,4 addition। আগেন আমরা দেখব যে এই কার্বনের সাথে আরেকটা যদি ফিনাইল গ্রুপটা থাকতো, এই সেন্টারও বাল্কি হয়ে যেত, দেন we expect a mixture that is again it can attack at the beta carbon also, it can attack at the carbonyl center also। So with Grignard reagent there is some exception, or we can say that with respect to the substrate it undergoes the reaction। So with respect to the and here we get yield almost 96%। So we have discussed this question. This question is very very important. Now we move to the next question, that substitution at the beta carbon of the double bond increases 1,2 addition product, and the substitution at the alpha carbon increases 1,4 addition product। So this is very very important for the Grignard reagent. This condition is important for the Grignard reagent। Now let us look into the next question, that it comes in Calcutta University 2011 and also in Calcutta University 2013। সো এই রিয়াকশনটা আমাকে দিয়েছে একটা ডাই আইসোপ্রোপাইল কিটোন, এই একটা কম্পাউন্ড আছে, এখানে আমাকে অর্গানোলিথিয়াম, আইসোপ্রোপাইল লিথিয়াম আর একটা আইসোপ্রোপাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইডটা দিল। এখানে আমাকে বলছে এ আর বিটা কী হবে। সো what will be A and B? So we know that when ketone is sterically congested and the Grignard reagent is also sterically congested, then the Grignard reagent can play both the role of a base as well as the reducing agent। So এখানে Grignard reagent বেসের রোলও প্লে করবে আর রিডিউসিং এজেন্টের রোলও প্লে করবে এখানে Grignard reagent। তো এখানে রিয়াকশনটা কীরকম হবে, যদি আমি এই আইসোপ্রোপাইল গ্রুপকে আর মেনে নিই, so if we assume that this isopropyl group is designated as R, then in the reaction occur in first in this way the magnesium coordinate with the carbonyl carbon of this compound, and in this way the hydride transfer occurs। So here basically the Grignard reagent is playing the role of a reducing agent, so it is transferring one hydrogen to the carbonyl। So we get this, and after workup it is possible to get the access of this alcohol, that is we get a 2-degree alcohol। So here basically the Grignard reagent is playing the role of a reducing agent। So we have seen that here Grignard reagent is playing the role of a reducing agent। So this reaction is very very important, that here the Grignard reagent is playing the role of a reducing agent। Now let us look into the another where the Grignard reagent is playing the role of a base also। Now if we see here এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে again when Grignard reagent plays a role of a base, এখানে কি হবে, ফার্স্ট কী হবে, এই ম্যাগনেসিয়ামের সাথে কার্বনিল মানে কার্বনিল কার্বন ম্যাগনেসিয়ামের সাথে কোঅর্ডিনেটটা করবে। আফটার দ্য কোঅর্ডিনেশন এই গ্রুপটা মেন এই হাইড্রোজেনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, অ্যান্ড উই গেট this enolate, and after the hydrolysis we get this, and after the workup it is possible to get the access of this compound। So this reaction is very, here we have seen that the Grignard reagent is playing the role of a base also, and the Grignard reagent is also playing the role of a reducing agent। So this reaction is very very important। Now if we look into the reaction with the organolithium compound, then what happens of this sterically hindered ketone? Now reaction of this organolithium with sterically congested ketone are quite straightforward। So if we look here that this is my organolithium compound, এটা আমার আর এটা sterically hindered একটা ketone। তো এখানে কি হবে, এখানে ডিরেক্ট অ্যাডিশনটা হয়ে যাবে, that it is behaving as a nucleophile, এখানে direct addition টা হয়ে যাবে, and at the end we get our
দিস কম্পাউন্ড, টার্সিয়ারি অ্যালকোহলটা আমরা পাবো, 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলটা আমরা এখানে পাবো। সো অর্গানোলিথিয়াম is the reaction is quite straightforward and not as clumsy as we have seen in the case of Grignard reagent। ওখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ওখানে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে ও রিডিউসিং এজেন্টের রোলও প্লে করছে আর বেসের রোলও প্লে করছে। সো এটা very very important reaction, this reaction is very very important. So now let's move into the next problem. We have written that the organolithium compound are more reactive, they are basically more reactive and is Li bond is more polar than CMG bond and they are less susceptible to steric factor and they give normal addition product with hindered ketone. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্গানোলিথিয়াম কম্পাউন্ড যেটা ওটা অনেক রিয়াক্টিভ অ্যাজ কম্পেয়ার টু সিএম বিকজ দ্য বন্ড ইজ মোর পোলার, মানে ওই বন্ডটা অনেক পোলার আছে অ্যান্ড দে আর লেস সাসেপ্টিবল টু স্টেরিক ফ্যাক্টর, মানে ওরা স্টেরিক ফ্যাক্টরও মানে 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 it does not depend on the steric factor whether there is a sterically hindered ketone or not because the bond is more polar, they behave as a nucleophile, ওরা নিউক্লিওফাইলের মানে নিউক্লিওফাইলের মতো বিহেভ করবে CLI বন্ডটা, আর CMG বন্ডটা বিহেভ করতে পারবে না বিকজ দে আর নট অ্যাজ মাচ পোলার অ্যাজ কম্পেয়ার টু CLI অ্যান্ড দে গিভ নর্মাল অ্যাডিশন প্রোডাক্ট উইথ আওয়ার হিন্ডার্ড ketone. Now let's look into this problem. This come in Calcutta University 2010. The problem tells that an enthusiastic chemist and they added an ethereal solution of 2,4-dimethyl pentan-3-one to an ethereal solution of tertiary butyl magnesium bromide with a hope to get 3 degree alcohol. So an enthusiastic chemist he added an ethereal solution of 2,4-dimethyl pentan-3-one to an ethereal solution of tertiary butyl magnesium bromide with the hope that he will get a 3 degree alcohol. So after the meticulous workup, মানে ওয়ার্কআপের পরে দেখা গেল meticulous workup of a reaction mixture, he was terribly upset and able to isolate 2,4-dimethyl pentan-3-one. মানে he was about to get the 3 degree alcohol, but after the workup he saw that he isolated 2,4-dimethyl pentan-3-one and along with some starting ketone also with no trace of desired product. মানে desired productটা ও পাচ্ছে না, ও কি পাচ্ছে এক 2,4-dimethyl pentan-3-all আর ওর সাথে স্টার্টিং কিটোনও পেয়ে যাচ্ছে। তো এটা কি করে হচ্ছে? अकाउंट फॉर द अबव एक्सपेरिमेंट। सो हाउ दिस इज हैपनिंग, ये कैसे करके हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज आवर स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन, दिस इज आवर स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन और दिस इज आवर टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. Now we have already seen that with sterically hindered ketone, Grignard reagent plays the role of base also, and Grignard reagent also plays the role of a reducing agent. So here we can see that first Grignard in this reaction, the Grignard reagent is playing the role of a base. So here what happens, this abstracts this hydrogen, and after this we get this enolate. After getting this enolate and this alkane, and if we work up it is possible to get the access of our desired compound. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে रिएक्शने ग्रिगनर रिएजेंट बेसर रोलটা प्ले করছে। तो यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं कि रिएक्शन में ग्रिगनर रिएजेंट बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं। तो এটা আমরা পেয়ে যাব। After this, after it undergoes keto-enol tautomerism, it is possible to get the access of this compound. Again we have seen that Grignard reagent also will play the roles of a reducing agent. Grignard reagent reducing agent रोलटा प्ले करबे। यहाँ पे Grignard reagent reducing agent का भी रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्राइड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ क्या, सो we get this alkene and we get this, and it is possible to get the access of this 2 degree alcohol.
So here Grignard reagent is basically playing the role of a reducing agent. So via this type of reaction we have seen that it will not give our 3 degree alcohol, but here Grignard reagent is playing the role of a base as well as a reducing agent. Now next reaction টা আমরা দেখব, এটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 2016 এ এলো। এই রিয়াকশনটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমাদের কাছে একটা ফিনাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড আছে, ওর সাথে আমরা 1 ইকুইভ্যালেন্ট বেঞ্জালডিহাইডের সাথে রিয়াকশনটা করছি। যদি 1 ইকুইভ্যালেন্ট বেঞ্জালডিহাইড আফটার ওয়ার্কআপ যদি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যালকোহলটা আমরা পাবো 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল। বাট ইফ উই অ্যাড 2 ইকুইভ্যালেন্ট মানে যদি 2 ইকুইভ্যালেন্ট বেঞ্জালডিহাইডটা দেবো, দেন উই গেট দিস কিটোন along with this 1 degree alcohol. Now how this reaction is going, what is the mechanistic pathway of this type of reaction? Now when 1 equivalent of benzaldehyde is used, when we are adding 1 equivalent of benzaldehyde, then what happens? Simply the Grignard reagent here, the pH that it behaves as a nucleophile, so in this way the reaction occurs and it is possible to get the access of this compound, that we get a 2 degree alcohol. Now what happens when we add 2 equivalent of benzaldehyde? Now the second set of product formed via the transfer of hydride ion from the intermediate alkoxide to excess benzaldehyde. And what happens? We know that after the addition of 1 equivalent of benzaldehyde, যখন আমরা 1 equivalent of benzaldehyde টা অ্যাড করব তাহলে আমরা এই অ্যালকক্সাইডটা পাবো। আফটার গেটিং দিস অ্যালকোঅক্সাইড এখানে আবার কি হবে, আবার এই অ্যালকোঅক্সাইডের সাথে মানে ও কী করবে, হাইড্রাইড আয়নটা ট্রান্সফার করবে। মানে ইন দিস ওয়ে এ কী করবে, এই ম্যাগনেশিয়ামের সাথে কোঅর্ডিনেটটা হলো, আফটার দেন এই হাইড্রাইডটা এখানে ট্রান্সফারটা হবে। আফটার দ্য ট্রান্সফার অফ দিস হাইড্রাইড এখানে আমরা এটা পেয়ে যাব एंड आफ्टर वर्कअप একটা प्राइमरी अल्कोहलটা আমরা पाबो। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट डालने के बाद हमको ये एल्कोऑक्साइड मिलेगा। आफ्टर गेटिंग दिस एल्कोऑक्साइड फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्कोऑक्साइड हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। ये एल्कोऑक्साइड हमारा यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफ़र किया। आफ्टर दिस हाइड्राइड ट्रांसफ़र हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पास बना एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब 1 इक्विवेलेंट दे दे तब क्या होगा और जब 2 इक्विवेलेंट देंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा। नाउ वी कम इनटू दिस रिएक्शन हियर, predict the product with plausible mechanism, and this reaction come in Calcutta University 2014. So this reaction is also very important. Let us see this reaction. They have given acetone, and if we add this N-propyl magnesium bromide, and we know that this ketone is not sterically hindered as we have seen the diisopropyl ketone. So here normal Grignard reaction will occur here, that this alkyl group will behave as a nucleophile, এখানে নিউক্লিওফাইলের মতন বিহেভ করবে Grignard reagent। তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে এই রকম একটা কোঅর্ডিনেশন হবে আর এই অ্যালকাইলটা এখানে ট্রান্সফার হবে। দেন উই গেট দিস and after the workup it is possible to get the access of 3 degree alcohol। মানে কিটোনের সাথে আমরা দেখি যে 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলটাই আমরা পাই। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলটা আমরা পাবো, 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলটা আমরা পাচ্ছি। নাও লেট আস লুক ইনটু অ্যানাদার কোশ্চেন। এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 2010 এ এলো এই কোশ্চেনটা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মানে 4 ব্রোমোক্লোরোবেনজিন, এটা বলতে পারি, বা 4 ক্লোরো ব্রোমোবেনজিন আর প্যারা ব্রোমোক্লোরোবেনজিন, যেটাও তোমার। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফার্স্ট আমরা কি অ্যাড করছি, ম্যাগনেশিয়াম উইথ 1 ইকুইভ্যালেন্ট অফ ম্যাগনেশিয়াম ইন প্রেজেন্স অফ ইথার, and in the reagent second is our benzaldehyde and the third reagent is NH4Cl। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट रिएजेंट हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, और तो सेकेंड रिएजेंट हमारे पास क्या है, PaCH, और थर्ड रिएजेंट है हमारे पास NH4Cl। तो यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन के साथ। हम जानते हैं कि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन का एडिशन होगा फर्स्ट, तो ये हमें ये मिला। अगेन अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जस्ट ग्रिग्नार्ड एडिशन होगा बेंजाइल्डिहाइड में। आफ्टर द ग्रिग्नार्ड एडिशन वी गेट दिस, and after workup it is possible to get the access of this compound. It is possible to get the access of this compound. So this reaction is also very important, that selectively bromine magnesium react with bromine and then this type of reaction occurs, and it is possible to get our this desired product. So I hope up till here we have no problem, because we have exhaustively discussed each and every question with details of the previous year question of our Calcutta University. So I hope you have understood everything. So thank you for watching my lectures. So today we will stop here, and in our next lecture, that is on lecture 2, we will discuss further question, that further questions, there are many questions left. So we will discuss on our second lecture, that is we will discuss in just 1 week. After the 1 week we will discuss this lecture. So I hope this lecture is clear to all of you. So we will stop here.